Pasok muna sa guansyan. Tension. Go. Dahan-dahan lang. Okay, go. Diretso, diretso. Pace mo, RJ. Dahan-dahan lang. Doing good, doing good. Siksik. Last 30 seconds. Kahit huwag nyo na pong extend sa likod. Hanggang hips lang po. Yan. Yan. Last 15 seconds. 15 seconds. Konti na lang. Konti na lang. Kaya yan. Easy.